Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya sami muljah setajah para hadirin, setajah para tamu undangan, para bapak, para ibu. Saya hadir nang kesempatan siang hari mangken. Wabil akhos setajah para masyayikh, para kiai, para guru, sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat. Saya ajunan setajah abdina sangat amal jakin. Awal pemator ngireng dan kula panjenengan pada amucih ban asyukur da ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala atas setajah nikmat. Saya ampun iparengakin dan kula panjenengan kong langkong nikmat along bolong aki bangki nang kesempatan siang hari mangken bersama-sama kita menghadiri kegiatan peringatan seebu hari dari wafat ipun almarhumah Ibu Muammah sareng almarhum Bapak Tohe. Tantona arepen paling rajah muga manter kalaban perantara barokanah amal-amal bagus. Saya ampun elaksanaakin almarhumah sareng almarhum gak dito kaya nginga maghfirah, kaya nginga pengaporah dari Allah, kaya nginga rahmat, kaya nginga kebelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ke etet yakin orang seselamat alam berzanah selamat kantos pagi masuk de surga ipun Allah Subhanahu wa taala tanpa adain seksa ban hisab. Amin ya rabbal alamin. Para Rabu sesami muljah, sebelum dan kula melanjutkan tadabuan minangka baimod panjenengan sedajah estonah dan kula nika pon abid tak pengajian pon apa boleh paski agung panggung ingat nikah. Jadi orang mon lah abid tak ngelakoni situng kelakuan nika pompoi kelopain milana dan kula du malam nakaro manglo kasih ngunceng nika mak bisa pengajian ngunceng sengkok dak remah karo akil dak tas lagar orang. Jadi karena dan kula tak biasa pengajian, insyaallah pengajiannya kesering kesaos. Sepenting barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Para Rabu saya sami muljah. Gusti Allah Subhanahu wa taala adabu dalam Al-Qur'an. Panapa dapun Allah
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah. Dabuna Allah, hei orang-orang sepada iman, alindungnah sedekapi ka'abak tibiin sedekapi ban keluarga nasedah dari apoy neraka. Waquduhan nas wal hijarah, dabun Allah seperodidnah apoy neraka jeriya dari manusia ban bebatuan. Jadi dan kula panjenengan Pak Bu, setajah orang-orang seiman ke Allah, ebakon sarang Allah untuk ajaga aben ban keluarga nah dari seksah apoy neraka pakai akhirat. Antar pada selamat saja. Neraka gak ditobak. Dabuna ulama estonah esyapakin sarang Allah Subhanahu wa taala untuk balasan sebagai balasan untuk orang-orang serta iman ke Allah. Tadi neraka nikah pedih sarang Allah sebagai balasan paki untuk orang-orang kafir. Bila Allah adabu dalam Al-Quran, fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Dabuna Allah takoah alindungah sedekapi dari seksa apoy neraka. Saya perodit najriyah dari manusia ban bebatuan wa'iddat lil kafirin ban neraka jere siapakin sebagai balasan untuk orang-orang kafir. Namun sagak dinto Gusti Allah Subhanahu wa taala cukan ampun ngasokan bahwa pasir asaos bahkan orang-orang seiman manabi keluar dari jalan taat Allah, manabi ngelakonin perkara-perkara sete ridhoen Allah, manabi tak isaporah sarang Allah cukan masuk ke dalam neraka. Kelenah ku lebih sampian seiman kon ajaga aben bi keluarga nah dari seksana apoy neraka. Pon apa boleh Pak ki ku lebih sampian. Bahkan jelasaki sareng ulama, para malaikat sekalipun, malaikat nikah la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat nikah makhluk ke Allah, saya tak kira tereka ke Allah. Malaikat nikah makhluk ke Allah, saya tak kira maksiat ke Allah. Malaikat nikah makhluk ke Allah, saya mesti alaksana akin napa saya perintah sareng Allah. Tapi ketika dinto bahkan para malaikat pun iancam sareng Allah Subhanahu wa taala mon mereka keluar dari jalan tunduk ke Allah juga masuk ke dalam neraka. Ku ada pun Allah ketika nyerita akin ancam nah ke para malaikat, saya ancam sarang Allah ke laban neraka. Allah ada dalam Al-Quran, wa may yaqul minhum inni ilahum min dunih fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzid dhalimin. Dabuna Allah, wa may yaqul minhum, sapa abain sengucak dari para malaikat, inni ilahum min dunih, sengkok pangeran selain Allah. Mon bedah malaikat ngucak ngajri dabuna Allah, fadzalika najzihi jahannam, malaikat sengucak daya ebales sebi sengkok kelaban siksa neraka. Kadzalika najzid dhalimin, engak jriyah dabuna Allah sengkok malas ke orang-orang sedolim. Pun apa boleh para malaikat Pak, bahkan manabi lebih jauh dan gula panjenengan ngekeli
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi ajma'in wa sayyidul anbiya wal mursalin. Kanjeng Nabi Muhammad paling muljana makhluk Allah, pemimpin para nabi, para utusan, cukan khitab edabui sarang Allah kalaban ancaman neraka. Ebaqadabuna Allah ketika khitab baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya cukan edabui tentang ancaman neraka. Allah adabu wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Dabuna Allah ke Kanjeng Nabi Muhammad, wala taj'al sengak Muhammad Ja'aka bai sedah ma'allahi ilahan akhar. Ja'atat yakin sedah abareng Allah pangeran selain. Fatulqa fi jahannam maluman madhura, maka sedah bakal masuk ke dalam neraka keadaan celah, keadaan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manabi sagak dintobadan apa? Bahkan para malaikat sekalipun, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam edabuin sarang Allah kalaban ancaman neraka debuna ulama. Maka tada sepantes serabain odi atas dunya nikah, kemudian arasa aman aben dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manabi malaikat di antara makhluk sepaling muljah. Bahkan manabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk Allah sepaling muljah. Bahkan ketika aku lebih sampean setaja khitab bakon aja gaamba dari neraka sareng Allah, dabuna ulama tade pantes serabain odi atas bumi nikah, kemudian arasa aman aben dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Pon apa boleh orang akatiku lebih sampean Pak. Bahkan para malaikat nikah ketakuan luar biasa ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutake nang sebagian riwayat malaikat Mikail nikah Pak tak toman ngalih sareng Kanjeng Nabi kesokan. Kanjeng Nabi mulain tak toman ngalih malaikat Mikail kesokan agile tak toman. Sampai Kanjeng Nabi meriksa nih ke malaikat Jibril, ya Jibril, mali la ara Mikail yadhak. Jibril, abona badan kula mak tak toman ningalen Mikail nika kesokan. Mereka ni Kanjeng Nabi ke malaikat Jibril. Dabuna malaikat Jibril, ya Rasulullah, ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar. Ado engki Kanjeng Nabi, Mikail nikah mulain oning ca Allah akabay neraka. Mulain oning ca Allah nyabaki neraka sebagai balasna orang-orang setek sebora. Mulai ka iya Mikail tak toman ngali akila. Dorin kepikiran takut ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Napa boleh ku lebih sampean Pak? Sepas pantas aba arasa aman dari neraka Allah. Bahkan para anbiya wal mursalin, para nabi, para utusan ni Pak setuju ketakuan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Napa tak ada Pak ku lebih sampean riwayat senyeritaake tentang ketakuan bagi hari kiamat ketika manusia nikah baca ke dari kubur polong sarang Allah nang tanah mahsyar buan tahun sarang Allah tek debuin buan tahun sarang Allah itina akin tanpa kejelasan keadaan selak keadaan panas yasiru ala alfi qadamin qadamun. Kenengan sebuan situng sokoh, kenengin sebu sokoh. Atompok cetak, yata sesokoh, sokoh yata secetak. Manusia badai ketakuan luar biasa. Minta syafaat kepada anbiya.
minta pertolongan ke para nabi. Pagi nang mahsyar manusia nikah entar ke Nabi Adam nyon syafaat supaya keluar dari mahsyar. Entar ke Nabi Ibrahim, entar ke Nabi Musa, entar ke Nabi Isa. Esok oni syafaat supaya nyonakin tolong da ajunan Allah supaya manusia nikah tulik keluar dari mahsyar. Sampean oning baki. Dari na tak pernah mahsyar nikah pak. Dari nak ruwet orang mahsyar sampai orang kafir ngucap pagi arihna min hada walau ilan nar. Pekeluarakin ya Allah dari kendangan kak dintoh make ke neraka tak apa. Dorin ki manusia baki mahsyar. Minta tolong ke para anbiya entar ke Nabi Adam. Ngucap manusia baki Nabi Adam panjenengan Abul Bashar. Panjenengan apaan manusia kapi. Keberadaan nikah luar biasa nakoen, keberadaan luar biasa meruwet toreh nyuon sampean ke pangeran supaya manusia nikah setuju apa keluar bi Allah dari mahsyar. Lajak se ke surga tuli pemasok ke surga, lajak se ke neraka tuli pemasok ke neraka. Napa jawaban Nabi Adam? Ajawab Nabi Adam, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaba lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdab ba'dahu mithlah fa akhafu an yatrahani finnar. Ketika Nabi Adam baki epente pertolongan bi manusia ajawab, aduh pengiran setia tempona tuka luar biasa tak toman tuka ngak ria sebelumah bentak kira tuka ngak ria samarena fa akhafu an yatrahani finnar. Engkau sete tempon kerpekiran takut bi Allah pemasok ke neraka. Idhabu ila ghairi nafsi nafsi kala sedekapi nyingke nyari syafaat ke lainah engkau tak kerpekiran kecuali tang abad tibi setia. Entar manusia ke Nabi Ibrahim, entar ke Nabi Musa, entar ke Nabi Isa setuju. Jawab napa ada? Napa saya jawab akin semua orang. Setiap pangeran tempon tuka luar biasa. Engkau kerpekiran takut masuk ke neraka karena nyari pertolongan dari selain engkau tak mikireh kecuali abad tibi. Para malaikat bahkan para anbiya bahkan tak emot ke umat. Derin kerpekiran takut masuk neraka na Allah Subhanahu wa taala sampai akhirah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seada bunang akhirah analah engkau seminta syafaat pas asojud bebena arash paringin syafaat serang Allah sehingga manusia kapi keluar dari mahsyar. Para malaikat Allah, para nabi-nabi na Allah, para utusan-utusna Allah setuju pada kira-pikiran takut ke neraka na Allah Subhanahu wa taala. Para aulia Pak, para aulia mulai dari zaman sahabat, para aulia mulai dari zaman tabi'in, ke zaman tabi'ut tabi'in, sampai selestari nah sampai depak ke zaman ku lebih sampean mangken, setuju pada takut luar biasa ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Katina apa cerita akin Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan ni Pak, sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seagaduan keistimewaan sebagai situng-situngah manusia sengabin dua putrena Nabi. Milana kemudian Sayyidina Uthman julukin Dzun Nurain. Sayyidina Uthman termasuk salah situng sahabat al-masyhud lahu bil jannah, selangsung oleh persaksian surga dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantona kanjeng Nabi, sahabat kanjeng Nabi, saksien surga bi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampean oning katina apa Sayyidina Uthman adabu ketika engak ke neraka. Adabu Sayyidina Uthman law anni bainal jannati wan nar wala a'lamu ila ayyihima asir lakhtartu an akuna ramada qabla an a'lama ila ayyihima yu'maru bi. Dabuna Sayyidina Uthman, seandainya sengkok badai antara naswar ke bi neraka,
ban waktu jadi yang kok tak tahu apa kok ria ke surga apa ke neraka, mon kok bisa milih yak tengkok milih untuk teti abu sebelum engkau tahu apa engkau ria ke surga apa ke neraka. Cak mathura na Sayyidina Utsman nikah dari nak kira-pikiran ke neraka na Allah sampai ada bukti nah mak tak masuk surga korong kok tak masuk neraka. Nikah sahabat dengan Kanjeng Nabi. Nikah manton Kanjeng Nabi, nikah orang seesak-seen swarga bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar Pak cukan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebudaki nang sebagian manakib bang Sayyidina Umar nikah. Idza janna al-lailu rubbama yudni yadayhi ila siraj. Sayyidina Umar nikah bila masuk waktu malam, terkadang astana sedua nih, esitingakin ke telempe, esitingakin ke apoi telempe. Pas ada buting leker sapana seiyastah, ya benal Khattab, ala ka ala hadihi sabrun. An Khattab, akhitab ka aban tibi, kaki sabar ya kepana se apoi telempe ya. Keberadaan astani panas sampai kober Pak. Sampai ngucap, kaki sabar kepada seapoi ria ya. Kaki sabar kepada seapoi ria ya. Minang kepai mod ke aben bahwa beda apoi selebih raja si bakal ngambek pagi i akhirat menter pada selamat. Amin Allahumma. Beda cerita selebih ngesambui boleh ke kulebih sampean tentang bagaimana ketakokna para kekasih-kekasihna Allah, kenorakana Allah. Sayyidina Ali Zainal Abidin, putrana Sayyidina Husain, kompoyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Zainal Abidin nikah ahli ibadah sampai eculukin Zainal Abidin. Eculukin As-Sajjad, orang yang sebanyak asojud. Karena ben malam Sayyidina Ali nikah ageduan wiridan asolat se'ebu rakaat. Lahu kulla laylatin alfu rakaat. Esitung waktu Sayyidina Ali Zainal Abidin nikah Pak. Wa huwa yusalli wa yasjudu fi salatihi. Kebadan asolat ben asojud dalam salat waqa'al harik fi baitihi. Terjadi kebakaran itu tempo na asolat malam, tempo na asojud. Ketika apa yang ngubar ke dalam, acereng saja belatangkan ayabna Rasulillah, annar. Ado kompoya Kanjeng Nabi kebakaran apoi. Wahwa la yarfa'u ra'sahu minas sujud. Sayyidina Ali Zainal Abidin etelem terjadi kebakaran, tempo na asolat, tempo na asojud, bahkan tak ngak seheran dari sujud. Sampai apoi se ngubar ke dalam gelap bisa ipaten sarang bala tangkena ban ampun ngulok salam dari salat breksani sarang bala tangkena panjenengan mata aras seki puru terjadi kebakaran pakoda pun Sayyidina Ali Zainal Abidin iya waktu ruang kok tempo na repot bi apoi selebih raja bagi i akhirat dari kira pikiran kanorakana Allah sampai lupa ke apoi si beda itunya. Menabi para malaikat, para anbiya, para aulia setuju pada kira-pikiran kanorakana Allah. Pertanyaan Pak, ku lebih sampean bedai ka emak. Menabi malaikat Mikail bahkan mulai oning ca Allah akabe neraka tak toman akla. Menabi para anbiya baki bahkan telah lupa ka ummadah karena takut kanorakana Allah. Menabi Sayyidina Utsman bahkan milih tak masuk surga, sepenting tak masuk neraka. Menabi Sayyidina Ali Zainal Abidin bahkan tak sadar terjadi kebakaran dari pikiran ke neraka. Ku lebih sampean bedai kamah. Maaf mungkin odi itunya nikah seakan-akan orang yang paling aman dari neraka Allah. Pak, saya ngaki. Orang searah seaman mungkin itunya wallah. Takok kaya teti tanda.
bahwa aben bekal takwa bagi akhirat. Napa tak ada pak kaku lebih sampian dabuna Allah Subhanahu wa taala. Allah ada buah ketis riwayat nang hadis qudsi. Dabuna Allah wa izzati la ajma'u ala abdi khaufaini wala amnain. Faman khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Wa man aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Dabuna Allah demi tang kemuljaan engkau tak mapolong etang kabulah dua rasa aman ben dua rasa takok. Sapa abain dari tang kabulah takok kesengkok selama odi itunya amantuhu fil akhirah maka bekal epa aman nabi sengkok bagi akhirat. Wa man aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Tapi sapa abain ditangkap bula dabuna Allah mon arasa aman dari tang seksa arasa aman dari tang bentuh etunya sehingga bebas ala ko maksiat kesengko akhaftuhu fil akhirah jadi ya kebula sepa takko apa kiwi sengko ya akhirat akatoreh ko lebih sampean tanya aki ka abak tibin bang sebeng ko lebih sampean beda golong na sehera makin para malaikat Allah, para nabi-nabi na Allah, para kekasih-kekasih na Allah. Orang-orang semulja mungku Allah. Setuju pada kira-kiran takok ke neraka na Allah. Terus ku lebih sampean mangken saya. Benar odi atas bumi. Arasa orang sepaling aman dari neraka na Allah. Rakira norok saya ku lebih sampean. Rakira andi puampuna apa ku lebih sampean. Semangken odi itunya ni ke arah paling aman dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Para rabu sami mulja Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat dari Allah wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad dabuna Allah peringatin lebala semaan seda. Peringatin keluarga-keluarga semaan seda dabuna Allah. Ketika Kanjeng Nabi kenging pakon untuk aparing peringatan ke keluarga-keluarga. Pabolong sarang Kanjeng Nabi Bani Quraisy. Pabolong sarang Kanjeng Nabi keluarga-keluarga. Pas ada bu Kanjeng Nabi ya ma'syar Quraisy. Angkidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay angkidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib angkidhu anfusakum minan nar. Ya Fatimah binta Muhammad angkidhi nafsaki minan nar. Fa inni wallahi la amliku lakum syai'ah. Kanjeng Nabi mebolong keluarga nah dari Quraisy. Pas ada bu orang Quraisy. Angkidhu anfusakum minan nar. Selamat daki abak tibiin sedekapi dari neraka Allah. Katarana Ka'ab. Katarana Hashim. Katarana Abdul Muttalib. Angkidhu anfusakum minan nar. Selamat daki aban sedah dari apa yang neraka. Bahkan Siti Fatimah putri tersayang Kanjeng Nabi edawi sareng Kanjeng Nabi ya Fatimah angkidhi nafsaki minan nar. Bing selamat daki aban sedah dari neraka Allah. Manabi Kanjeng Nabi keluarga nasedaja epemot tentang neraka. Bahkan Siti Fatimah epemot sareng Kanjeng Nabi tentang neraka. Ku lebih sampean mangken bede golong nasera. Hodi ya lam tunya. Arasa orang sepaling aman dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Pak dari korang ajar ku lebih sampean mangken. Ketika amak siat ke Allah pun tak ingat ke neraka Allah. Darin kelinah ate ku lebih sampean mangken. Bahkan ketika maksiat beni cuma lepah ke neraka Allah, tapi juga kadang arasa bunga ate ben pikir. La ilaha illallah. Antar pada sebuah sareng Allah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Toreh. Senga. Odi atas dunia ni kaba sekecil. Beda masa nah beda batas ya. Ketika aku lebih sampean baki seteh. Ku lebih sampean bekal oning
Akibat buah saya bekal rasain bagi akhirat dari kelakuanku lebih sampean mungkin selama di alam dunia. Mantar pada selamat. Amin. Allahumma. Tore kita tenda para malaikat Allah, tenda para nabi-nabi na Allah, tenda para wali-wali na Allah, tenda orang-orang se ridoen sarang Allah. Tore ajar mulai mungkin kira pikiran kan norakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya enggak norakan ika nyake bagi. Norakan ika benyan bi apoi saya katelak bi ku lebih sampean mungkin itunya ba. Gusti Allah nyeritakan yang banyak ayat gambaran tentang siksa apa yang neraka ba. Kota buna Allah nang sebagian ayat kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Allah ketika nyeritakin ahli neraka debuna Allah kullama nadijat juluduhum bagi orang kafir orang setek semua sareng Allah yang neraka ni ba ketika angos badan ketika angos kolen tombu bi Allah taking anyar tombu bi Allah kole anyar liyadzuqul adzab tabuna Allah malai ta'ambu mereka arasen siksana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Wa ma adraka mal hutamah tabuna Allah saya tahu ya apa hutamah jeria. Narullahil muqadah apa ya Allah saya perbeng bagi akhirat. Dalam cara kerja na apa yang neraka ni Pak? Dabuna Allah allati tattali'u 'alal af'idah. Apa ini ka masuk kalau bang beten ku lebih sampian bahkan ikra safana seketika ngelok baik dalam ku lebih sampian mantar pada sepora sareng Allah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Orang sebagai neraka bagi tutup sarang Allah neraka kaya fi amadim mumaddadah keberadaan eklentong keberadaan italen sarang Allah eklentong italen pemasok ke dalam neraka pahe tutup neraka kena tak temate sampai bila sampai tada bila lah antar pada semua amin Allahumma antar pada selamat dari neraka Allah. Amin. Allahumma. Milana tore ku lebih sampean babece apa. Ku lebih sampean ba mun mangken odi itunya tada kok takon ka neraka. Berarti ku lebih sampean keluar dari jalan para anbiya. Berarti ku lebih sampean keluar dari jalan para aulia. Karena para anbiya, para aulia bahkan para malaikat setuju pada pikiran takut kan neraka Allah mantar pada selamat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Terakhir para Rabu saya sambil mulja dari cerita diada begila Kak Rua dua pesan saya pesan sareng tan gula mantar tetiap pesan saya manfaat. Saya pertama Pak bahwa kayaknya iki ku lebih sampean odi itunya mangken nikah Pak tebuna ulama pada bi orang acual pada bi orang acual dalam orang acual nikah makeluar bareng dari ma bareng mon acual beras makeluar beras bajar bi orang dari ma bese nikah nyaman orang awal jual ku lebih sampean mangken odi itunya pada bi kaya milana setiap kelakuan saya kelaku biku lebih sampian nikah tak kira hilang percuma mesti berdebalesna. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jelas adabu tentang hal kak dinto apa kodabun Kanjeng Nabi kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha wa mubiquha. Dabuna Kanjeng Nabi kullun nas yaghdu manusia kapi ajalan etunya faba'i'un nafsahu keberadaan acual aba tibiin
Ku lebih sampean mangken odi itunya dabun Kanjeng Nabi tempona ajual bedan tibi. Tempona ajual abak tibi. Ponapa arkah sebakal ekol lebih ku lebih sampean dua. Famu'tiquha au mubikuha. Imma ku lebih sampean oleh martikah dari neraka. Wa imma ku lebih sampean oleh kecelakaan bagi neraka. Mantar pada selamat. Amin. Allahumma. Ku lebih sampean mangken ajual abak tibi imma ajual ka Allah. Kalaban sabar ala qataat ka Allah. Kalaban sabar ajawin maksiat barang seharamakin Allah, maka ibajar sarang Allah kalaban itqun minan nar, martikah selamat dari api neraka. Matur sakadin tu amin ya Allah. Tapi terkadang ku lebih sampean ajual abak ke setan. Kalaban norotin ajak na setan, norotin ajak na nafsu, norotin ajak na hawa nafsu. Ponapa arke seekon lebih ku lebih sampean wa mubiquha, ku lebih sampean hakikat tempon macelaka abadi. Matur selamat ya Allah. Amin Allahumma. Pon nikah. Si pertama. Jadi mulai mangken kengaen. Ateng kadem abain soko jeriah kengaen. Setiap ocak sekeluar dari lesan, setiap tengkaan nasokoh, setiap kulin tanang, setiap kulin badan, nika ku lebih sampean tempon ajual, maka pikir ajual ke serah. Napa ajual ke Allah, kalaban sabar ala qataat ke Allah, napa ajual ke setan, kalaban norotin ajak na setan. Pilihan badai ku lebih sampean sejelas. Ku lebih sampean bekal ngoleh arke dari setiap jualan gila mantar oleh arke bagus. Amin Allahumma. Nomor 2 nikah saya terakhir Sayyidina Abdurrahman Al-Qari, salah situng tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Kata moyan salah situng murid Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian esoonin mau'idah. Pas abareng mau'idah Sayyidina Abdurrahman Al-Qari, di antara mau'idah saya terakin, ma hiya illal jannatu wan nar. Wa ma bainahuma manzilun yanziluhul ibad. Fa wallahi la sabru 'anil ma'asi wal muharramatil yawm khairun minas sabri anil aghlali finnar. Adabu Sayyidina Abdurrahman Al-Qari mahya illal jannatu wan nar. Pagi ia heradria tade kendengan kecuali surga ben neraka. Wa ma bainahuma manzilun yanziluhul ibad. Tade kendengan selain surga bi neraka sebisa kendengin bi kebula-kebulan Allah. Tade Pak. Ku lebih sampean pagi semarin mate. Semarin ibas dari kubur. Imma yatoren ke surga. Imma iklidik ke neraka Pak. Nika pun belela. Fa wallah dabuna Sayyidina Abdurrahman maka demi Allah as-sabrul yawm anil ma'asi wal muharramat. Sabar setia itunya dari kelakuan haram. Sabar dari maksiat lebih bagus minas sabri anil aghlal finnar, daripada kau tu sabar bagi neraka Allah Subhanahu wa taala. Ku lebih sampean Pak, wallah angwan sabar mangken untuk tak maksiat ke Allah. Angwan sabar mangken untuk tak ngelakoni barang sing haram bagi Allah daripada naki sabar bagi neraka Allah. Kengen. Mun ku lebih sampean tak sabar mangken ke maksiat, ku lebih sampean mangken tak sabar ala qataat ibadah, untuk sabar bi Allah wallah naki sabar bagi neraka Allah daripada sabar neraka. Angwan sabar mangken itunya. Ad-dunya sa'a faj'alha ta'ah. Itunya nikah sekejap maka dadi yakin kau diantunya kelakuan taat ke Allah. Mantar pada oleh taufik hidayah. Amin ya rabbal alamin. Sakadin to seh bisa sampai yakin kurang lebih nanya on suborah. Mantar dadi tambah nabai mod semanfaat barokah.
terutama Anda dan kula tibi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya 'azimas sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya katsiral jud, ya wasi'al ata, ya khafiyal lutfi, ya jamilas sunni, ya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqqa. Ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir, hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uhrusna bi'ainika allati la tanam waknufna bikanafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina fala nahliku anta thiqatuna wa raja'una ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al wa taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nah min kalamikal hakim wa ma halalnah wa ma sabbahnahu wa ma astaghfarnah wa ma sallayna bihi ala nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma amilnahu min amalin salih fi hadzal majlis hadiyatan wasila wa rahmatan nazila wa barakatan syamilah nuhdiha wa nuqaddimuha ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti wa azwaji wa dhurriyyatihi ajma'in thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa arwahi kafati awliyaika al-arifin wal ulama al-amilin wa arwahi abaina wa masyayikhina ajma'in wa arwahi kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha wa bil khusus ila ruhil marhumah Muamma wal marhum Bapak Toha wa usulihima wa furu'ihim wa masyaikhihim ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma akrim nuzulahum wasi' madakhilahum. Allahumma ij'al thawabahu fida'an lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa sababan li ibahati daril qarar birahmatika ya azizu ya ghaffar. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Waf'al kadhalika ya rabbana bina wa biwalidina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidatina wa dawil huquqi alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah fashaffi'hu fina wa fi niyatina wa maqasidina wa ma nawa sahib hadhihi al-hajah. Allahumma najjiz ma nawahu min niyatihi ad-dunya wal ukhrawiyah ala hadhihi an-niyat wa kulli niyatin salihah wa kulli ma nawa abauna wa aslafuna salihun anna Allah yudkhilu niyatina fi niyatihim wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi barakatil Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.